John O'Keefe, in full John Michael O'Keefe, born November 18, 1939, New York City, New York, U.S. British-American neuroscientist who contributed to the discovery of place cells in the hippocampus of the brain and elucidated their role in cognitive spatial mapping. O'Keefe's investigations of impairments in the cognitive mapping abilities of rats had important implications for the understanding of Alzheimer's disease and other human neurological conditions in which affected persons fail to recognize their surroundings. For his contributions to the understanding of neural processes involved in the mental representation of spatial environments, O'Keefe shared the 2014 Nobel Prize for Physiology or Medicine with Norwegian neuroscientists May-Britt Moser and Edvard I. Moser. O'Keefe grew up in New York City, the son of Irish immigrants. He studied aeronautical engineering at New York University before enrolling in 1960 at the City College of New York, CCNY, to study philosophy of the mind. After earning a bachelor's degree from CCNY in 1963, he went to McGill University in Montreal, where he carried out graduate studies in the school's psychology department. At McGill, O'Keefe worked in the laboratory of Canadian psychologist Ronald Melzack, researching the sensory properties of the amygdala, a part of the brain involved in the fight-or-flight response, and developing tools and methods for his investigations. He completed a doctorate degree in physiological psychology in 1967, that same year joining University College London, UCL, as a postdoctoral research fellow. He remained at UCL for the duration of his career, eventually serving as a professor of cognitive neuroscience. Within a few years at UCL, O'Keefe shifted his research from the amygdala to the hippocampus, attempting to understand its role in animal behavior. Using techniques to record the activity of individual neurons in the rat hippocampus, he was able to observe the responses of single cells and correlate their activity to specific behaviors. Of particular interest to O'Keefe were rats that had sustained damage to the hippocampus, which produced significant changes in behavior, such as reduced performance on spatial tasks and hyperactivity in new environments. After many experiments, O'Keefe discovered that cell activity in certain areas of the hippocampus was a function of place, with activity related specifically to where an animal was in its environment. The particular hippocampal areas involved, e.g., CA1, were densely occupied by pyramidal cells, cells that in the context of orientation and navigation became known as place cells. In 1971, with his student Jonathan Ostrovsky, O'Keefe published his findings, proposing in their seminar paper that behavioral deficits in animals with hippocampal damage stemmed from the loss of neural systems involved in cognitive mapping. In 1978, O'Keefe and colleague Lynn Nadel published The Hippocampus as a Cognitive Map, describing in detail a theory that placed the cognitive map, the existence of which was first proposed in 1948 by American psychologist Edward C. Tallman, specifically in the hippocampus. The theory met with skepticism but later gained support through key discoveries by other researchers, including the Moser's discovery in 2005 of grid cells, cells located in a part of the brain known as the dorsocaudal medial and neurohinal cortex DMEC, that produce a system of coordinates by which animals determine their spatial position and navigate their environment. Subsequent research revealed that place cells and grid cells interact, with the activity of place cells likely derived from the formation of grids.
The neural system elucidated by O'Keefe and colleagues was described popularly as an inner GPS. O'Keefe's research was crucial in that it provided the first experimental evidence for such a system, and offered insight into the ability of animals, including humans, to orient themselves within an environment, to navigate from one place to another, and to remember spatial information. The loss of those abilities in humans is a hallmark of neurological disease, particularly Alzheimer's disease, for which O'Keefe's findings opened up new avenues of research. His work also fueled progress in scientists' understanding of human cognition, especially aspects of memory. Soal pertama, what is the purpose of the text? Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah purpose dari teks tersebut. Ketika kita membaca teks tadi, semua soalnya atau semua cerita atau semua isi teks itu hanya menceritakan tentang John O'Keefe. Berarti itu artinya penulis sedang berusaha untuk bercerita tentang John O'Keefe di sini. Nah, ada pernyataan report, ada inform, entertain, describe, dan retell. Jika kita ingin menceritakan tentang seseorang, ini kan hampir mirip dengan yang disebut dengan biografi. Nah, tujuan dari biografi itu adalah menceritakan atau menceritakan kembali tentang kehidupan seseorang. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal tersebut adalah jawaban yang A. Soal yang kedua, the text mention all the following except. Nah, yang A, he was bachelor degree in NYU. Yang B-nya itu he was a scientist in Ronald Mazek Laboratory. C, he is a winner of Nobel Prize. D, he did many experiments to understand animal behavior. Dan E itu adalah he is a professor in UCL. Pada paragraf pertama dinyatakan bahwa dia itu adalah pemenang Nobel di tahun 2014. Maka yang C itu merupakan jawaban yang benar. Artinya itu dimention pada teks tersebut. Yang dicari itu adalah yang tidak dimention ya. Yang berikutnya pada paragraf kedua dinyatakan bahwa dia ini tamat dan menjadi asisten dari Canadian psikologis. Ada di paragraf kedua si Ronald Mazek. Secara otomatis dia juga merupakan seorang saintis karena dia bekerja di Ronald Mazek Laboratory. Maka yang B juga benar. Nah, yang E ini juga disebutkan di paragraf kedua bahwa setelah lulus dari UCL sebagai doktor, dia itu bekerja sebagai profesor di situ atau bekerja sebagai dosen di sana. Maka yang E juga benar. Maka jawaban kita yang tersisa adalah A dan D. Namun pada bagian paragraf keempat dan kelima di sini dia ketiga, keempat dan kelima di situ dinyatakan bahwa dia sangat banyak melakukan percobaan terhadap tikus yang mengalami kerusakan pada hipokampusnya. Berarti memang jawaban yang D pun juga benar karena dia banyak melakukan penelitian. Dari tereliminasinya jawaban yang ada, maka jawaban yang salah adalah yang A. Oke, jawaban yang tidak disebutkan atau jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah yang A. Soal nomor 3, what is John Michael O'Keefe occupation? Nah, kira-kira apa sih pekerjaannya yang benar? Apakah dia ini seorang saintis? Apakah dia ini seorang dokter? Apakah dia engineer? Apakah dia ini adalah seorang writer atau psikologis? Jawaban yang tepat adalah saintis karena dia bukanlah seorang psikologi, ya. Mungkin kalian berpikir jawaban yang benar adalah psikologi. Kurang tepat. Karena dia tidak menangani pasien sama sekali. Dia hanya mencari tahu penyebab dari orang-orang yang tidak bisa membedakan mana yang datar, mana yang lurus, mana yang tegak lurus, yang spatial tadi, yang akhirnya berpengaruh terhadap Alzheimer yang dia temukan pada tahun 2014. Jadi jawaban yang benar untuk pekerjaan dari si John ini adalah yang A, scientist. Paragraf 4 implies. Oke, paragraf 4 itu kira-kira bercerita tentang apa? What is paragraph 4 implies? Paragraf 4 itu yang berbunyi in 1978 O'Keefe and Coolidge Linnedel published the hippocampus as a cognitive map. Yang dimana tadi dia menyatakan bahwa dia ini mengemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan hippocampus tadi. Nah, so what is implies in
paragraph 4 kira-kira. Nah, berarti di paragraph 4 ini, apakah yang A, scientists won't understand memory aspect of human cognition? Hal ini langsung terbantah pada kalimat pada paragraf 4. Kenapa? Karena ternyata apa yang dilakukan dari si John tadi itu membuat orang-orang bisa mengetahui pengaruh terhadap Alzheimer. Maka yang A ini salah. Yang B, the evidence of neutral system is untraceable. Katanya ternyata bukti dari sistem saraf itu tidak dapat dipercaya. Ini juga salah karena pada paragraf 4 dia mention beberapa nama dari beberapa saintis lain yang juga ternyata menemukan hasil yang sama dengan apa yang dilakukan oleh si John. Lynn Needle is co-writer. Lynn Needle ini adalah rekan kerja, bukan tukang tulisnya dari si John. Maka yang C pun juga salah. The sign of Alzheimer are lost ability to orient themselves and to navigate from the other place to another. Nah, memang benar pada paragraf keempat disebutkan bahwa Alzheimer ini ternyata dipengaruhi oleh si spatial tadi, kemampuan seseorang untuk menentukan benda itu berada pada benda yang datar atau berdiri tegak, dan juga kemampuan seseorang untuk navigate dirinya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka paragraf keempat itu jawabannya adalah yang D. The sign of Alzheimer are lost the ability to orient themselves and then to navigate from other place to another. Oke, ini ada pada paragraf keempat. Oke, soal yang terakhir. Which of the following is closest in meaning to shifted? Oke, ini muncul pada paragraf ketiga. Paragraf ketiga apa sih? Kenapa dia shifted? Apa itu shifted? Oke, apa itu yang dimaksud dengan shifted? Shifted itu adalah artinya bergeser. Nah, yang mana yang paling cocok untuk kata-kata bergeser? Yang paling cocok adalah move.